बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को, काज़ी साहब को, हैंडलर्स को, सबको बहुत कन्फ्यूज़ कर दिया है। एक और हिकमत अमली अपनी अपनाई है और इस वक्त जो चल रहा है उसने इस्लामाबाद के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें खुलबली मचा दी है। अब से कुछ देर पहले मेरी एक ख़ास मुलाकात हुई और वो वहाँ पता चला मुझे उससे कि भाई इस वक्त जो हकूमती मिनिस्टर्स हैं वो पूछते फिर रहे हैं जी साडा की होएगा, क्योंकि दे आर कन्फ्यूज्ड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अली अमीन गंडापुर की और इमरान खान की कहीं बात तो नहीं हो गई, कहीं डील तो नहीं होगी। आप देखें इन लोगों की टेंशनें, तो इन लोगों को ये टेंशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई हिकमत अमली तैयार कर ली है एहतजाज की। अली अमीन गंडापुर साहब का इस्लामाबाद पे जो पड़ाव था, अभी वही हज़म नहीं हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने एक और ऐलान कर दिया इस्लामाबाद पर धावा बोलने का, और इस बार किस ताकत से आएंगे। यही काफ़ी नहीं था कि पंजाब में हमाद अज़हर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने ऐलान कर दिया है कि इस बार सिर्फ केपीके नहीं बल्कि पंजाब भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी का रुख करेगा। और इस बार जब पूरे मुल्क से काफ़िले जाएंगे इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो देखने लायक होगा। अभी तो सिर्फ केपीके से जो काफ़िले आए थे हज़ारों लोग, उसके सामने जो है वो सिक्योरिटी वाले जो है वो खड़े नहीं हो पाए। तो जब पूरे मुल्क से ये काफ़िले चलेंगे इमरान खान की कॉल के ऊपर, तो फिर क्या होगा इस मुल्क में आप देख सकते हैं। लेकिन ये बड़ी जो डेट्स दी गई हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। इस क्रूशल टाइम के ऊपर जिस वक्त आपके मुल्क में एससीओ इजलास चल रहा है और उस इजलास में आपके जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, आपके जितने भी दोस्त ममालिक हैं, इस पूरी शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के मेंबरान हैं, वो सब पाकिस्तान आ रहे हैं और सब में पाकिस्तान में जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा होगा। और एक बड़ी स्मार्ट मूव चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उम्मीद है ये पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ ही हो रहा होगा। हमाद अज़हर साहब ने एक नया प्लान पेश किया है। सबसे पहले मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ, बताता हूँ कि जो पहला एहतजाज होने जा रहा है ख़वातीन और हज़रात, वो होने जा रहा है मुल्तान और साहिवाल में, पहला पावर शो, और ये होगा 11 अक्टूबर को। तो मुल्तान और साहिवाल के जो लोग हैं वो तैयार हो जाएं। उसके बाद जो 12 को होगा वो गुजरावाला और सरगोदा में होगा, और 13 अक्टूबर जो है वो डेरा गाज़ी ख़ान डिवीज़न में एहतजाज किया जाएगा। अब ये जो डेरा गाज़ी ख़ान डिवीज़न है, इसमें कितनी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल कर सकती है, ये तो अ, डेरा गाज़ी ख़ान के लोग ही बताएंगे अपने अमल से कि वो कितना जो है वो इमरान खान की इस कॉल को सीरियस लेते हैं। 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। लाहौर और फैसलाबाद में इससे पहले भी जो है वो मुज़ाहरे हो चुके हैं, और वहाँ पे जिस वक्त पंजाब पुलिस को की दौड़ें लगवाईं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, तो वो भी बड़ा दीदनी था। लेकिन इस बार का जो एहतजाज होगा वो बहुत स्मार्ट और डिफरेंट होगा। वो कैसे, इस पूरे प्लान को अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो पहले ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि क्या पीटीआई की बात हो गई है। अगर तो हो गई है तो फिर हमें क्यों बिठाया हुआ है, और हमारा जो मामलात है वो कैसे आगे चलेंगे। मिनिस्टर्स जो हैं वो ख़ुद बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं, दौड़े लगा रहे हैं कि यार अब हमारा क्या होगा, हमें अब पाकिस्तान में रहना है या फिर हमें भागना है। तो जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस पूरी एहतजाजी कैंपेन के बाद फिर ये फ़ैसला करेंगे कि जी इस्लामाबाद रावलपिंडी की कॉल कब देनी है। और मैं आपको एक बात फ़ॉर श्योर आज बता दूँ कि ये जो इस बार इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कॉल होगी, वो हतमी कॉल होगी, और केपीके और पंजाब जो हैं वो दोनों एक ही तारीख़ को इस्लामाबाद का जो है वो रुख करेंगे। और ये जो एक बड़ा एहतजाज होगा, और ये एहतजाज नहीं बल्कि एक धरना होगा, और ये हतमी होगा। इस पूरे मामले को आप अपने ज़हन में क्लियर कर लें कि इस बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी वो जाने के लिए नहीं आएगी। ये मामला जो है वो बहुत संगीन है। इस पूरी सिचुएशन को आज अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टैम्प कर दिया है, ये कहकर कि मैं इस्लामाबाद पर दोबारा जो है वो चढ़ाई के लिए तैयार हूँ। और वो केपीके बेसिकली गए ही इसी वजह से, बकौल उनके, और बकौल ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इस चीज़ को, इस नैरेटिव को भी बिल्ड कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि जो सीएम केपीके हैं वो कभी गद्दार हो सकते हैं इमरान खान के, या फिर उस नज़रिए के जिसके साथ वो पिछले कई साल से जुड़े हुए हैं। और इमरान खान इस बात का ख़ुद जो है वो सबूत देते हैं, ख़ुद अपनी ज़बान से कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर उनके वफ़ादार जो हैं वो साथी हैं, दोस्त हैं, और इस नज़रिए के साथ जो है वो जुड़े हुए कॉमरेड हैं।
تو دس از دیئر پوائنٹ آف ویو. اس میں آج علی امین گنڈاپور صاحب نے جو شک اور شبہات اس وقت کنفیوژن عوام کے دلوں میں دماغ میں چل رہی تھی اس کو کلیئر کرتے ہوئے ایک جملہ بولا، اور میرا خیال ہے کہ وہی کافی ہے اب تک کے لیے، جب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تک وہاں کا کوئی بیان سامنے نہیں آتا تب تک جو ہے وہ فی الحال یہی جملہ ان کی گواہی کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے جو منافقت کرے گا، اور یہ بات میں کلمے کے نیچے جو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے نیچے کھڑے ہو کے بول رہا ہوں کہ عمران خان سے منافقت جو بھی کرے گا اس کے خاندان کو اللہ غرق کرے، اور قوم کسی کی باتوں میں نہ آئے. ہمارے کارکنوں کے جذبے سے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے میں دو حصے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میں کلیئر ہوں، اور دوسرا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بغاوت کی ہے یا میں نے غداری کی ہے، منافقت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے خاندان کو غرق کرے. اگر تو ایسا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کر میرا نہیں خیال کہ ایک پٹھان کی زبان جو ہے وہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اپنی عزت اور اپنی ڈگنیٹی اپنی زبان سے آگے جو ان کا کلچر ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو جو سب سے امپورٹنٹ بات جو اس وقت گورنمنٹ کو مزید کنفیوز کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جی فوج ہماری ہے، ہماری کوئی ان سے لڑائی نہیں. عمران خان بھی اس حوالے سے واضح کر چکے ہیں. اب یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے اس کا کنکلوژن آپ نکالیں، میں بھی نکال رہا ہوں، لیکن اس میں ہم حتمی جو بھی کمنٹس ہوں گے، جو بھی معاملہ ہوگا وہ ہم مل کر ڈیسائیڈ کریں گے. اگلے ویلاگ میں اس چیز پر بات ضرور کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس میں بتائیں کہ آپ کو اس جملے سے کیا سمجھ آئی ہے. اگر آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہے تو پھر مجھے بھی سمجھا دیں. آخری جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے قاضی صاحب کے جانے کے حوالے سے، اور جو اطہر کاظمی صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، انہوں نے جو بات کہی بڑی انٹرسٹنگ لگی مجھے، اور اس نے مزید کنفیوژن پھیلا دی. اور گورنمنٹ کے جو ہیں وہ اس وقت کہیں کہ جی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے. وہ یہ کہ اطہر کاظمی صاحب نے کہا کہ جی میرے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل ذرائع سے بات ہوئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ کچھ ایسا ہو چکا ہے، کچھ ایسے معاملات طے ہو چکے ہیں جس میں حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات جو ہیں وہ بڑھنے والی ہیں. اب حکومت کے لیے معاملات کا اب یہ کس سے لنک کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب؟ اطہر کاظمی صاحب لنک کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہو گئی ہو. اور یہ بھی رپورٹ ہوئی یہ بات کہ جس دن یہ جو اسلام آباد پہ ٹکراؤ ہوا، کے پی کا جو قافلہ آیا اس کے بعد شام کے اوقات میں اسد کیسر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی، اور کچھ مطالبات جو ہیں اس پر رضامندی ظاہر کی گئی، اور جو عمران خان صاحب کی طرف سے جو بھی کہا گیا تھا. تو اس چیز میں اب اگر جو ترمیم والا معاملہ ہے وہ بھی اس وقت کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے، اور دوسرا قاضی صاحب والا معاملہ تو جو ہے وہ دی اینڈ ہو چکا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میں ایک کیمپین چلتی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، قاضی صاحب خدا حافظ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے لائن مل چکی ہے کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لے رہے، یا ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی، یا یہ معاملات اب زیادہ دور نہیں چل سکتے. مزید اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.